हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मधुस किचन। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবে কি রে, হায় ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা। তো বন্ধুরা, যতই আমরা বাইরে থাকি না কেন, নিজেদের খাবার কখনো ভোলা যেতে পারে না। তো এই रेसिपीটা হচ্ছে পুঁই শাক চচ্চড়ি, তোমরা সকলেই জানো। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बंगाली एक रेसिपी। बेशक मैं बाहर रहती हूँ, लेकिन कभी कभार अपने डिश दिखाना भी चाहिए, और अगर मिलता है तो लेके आना भी चाहिए। तो বন্ধুরা 30 টাকা করে এক একটা পেয়েছি, তো ভাবলাম চলো নিয়ে যাই আর বানাই। तो मेरी रेसिपी को वॉच कीजिए और देखिए, मेरे साथ बने रहिए। इतनी धूप है, इतनी धूप में खाना बनाना मतलब ऐसा है ना, जैसे मतलब क्या ना, आग के गोले से निकल रहे। तो क्या करें, खाना तो बनाना ही है। तो বন্ধুরা দেখো, আমি অনেকগুলো সবজি কেটে নিয়েছি। সর্ষের তেল দিয়ে অবশ্যই বানাবো। তোমরা যেমন পারো তেমন বানাতে পারো, কিন্তু আমার হিসাবে একবার বানিয়ে দেখো, খেতে দারুণ হয়েছিল। আর বাঙালি তো ভাই বটেই, তা যেখানেই থাকি না কেন বাঙালি রেসিপি তো ভোলা যায় না। মা বাবা যা খাইয়েছে সেটা তো হামেশা মানুষের মনেই থাকে। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गर्मी में हेल्दी रहिए।